L'expression se mettre dans le bain. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا une nouvelle expression اللي هي se mettre dans le bain. غادي نشرحوا mot par mot. Ensuite غادي نشرحوا l'expression والمعنى ديالها باش تعرف تستعملها في الحياة اليومية. Donc كاين le verbe se mettre. Donc se mettre à quelque chose. Ça peut avoir deux sens. عنده جوج المعاني. يقدر يكون عنده جوج المعاني. Se mettre à quelque chose, ça veut dire commencer à être dans tel état. Commencer une action. Se mettre بمعنى كتبدا شي حاجة. ولا كتبدا بشي حركة. dans tel état واحد الحاجة معينة ولا حركة. Prenons des exemples. Donc, on dit par exemple, elle se met à apprendre le français. راها بدات كتعلم الفرنسي. بحال قلتي commencer. بدات. Elle se met. السيدة راها بدات كتعلم الفرنسي. Donc, elle commence à apprendre le français. Ça veut dire qu'elle commence à apprendre le français. كيقولك عاوتاني se mettre en colère. أبدا كيكعى. شيا se mettre en colère. أبدا كيتقلق. راه هي se mettre بدأ. D'accord. كاين عاوتاني mettons-nous en route. كنقولوا mettons-nous en route. يلا نمشيو. بحال يلا غير ركبوا. Ils vont commencer à partir. كاينه se mettre au travail. Se mettre au travail بمعنى غادي يبدا الخدمه. بحال دابا كان كونجي مثلا je vais me remettre au travail. Je vais me mettre au travail. يعني غادي نبدا الخدمه ديالي. غادي نرجع عاوتاني للخدمه ديالي سال الكونجي. داكوغ. ولا كتقولي je me mets à faire quelque chose. Il s'est enfin mis aux mathématiques. أخيرا راه هو بدا يخدم المات. فهمتي؟ C'est la même chose. Donc le sens ديالها هي si je me mets à faire quelque chose, c'est-à-dire je commence quelque chose. Le sens الأول هو se mettre à quelque chose هي كتبداها commencer la chose. Alors المعنى الثاني se mettre, ça peut aussi vouloir dire se placer. Se placer dans un endroit donné, dans une situation, dans une position donnée. Se placer, se mettre كتقدر يكون عندها المعنى ديال se placer. يعني كنتمركز في شي مكان ولا في شي موقع ولا في شي position donnée. D'accord? نعطيو par exemple, si je me mets devant toi, je me place devant toi. إلا قلنا je me mets devant toi يعني أنا جيت قدامك. D'accord? Je me cache devant toi. كنتخبى قدامك. Donc se mettre, par exemple, نعطيو مثال آخر, se mettre au premier rang. كتجلس في البروميير rang مثلا في لافاك ولا شي حاجة كتجلس في الصف الأول. Le premier rang. Donc se mettre premier rang. غتجلس في البلاصة الأولى. ولا se mettre debout. كتبقى واقف. Donc c'est une action. Se placer dans un endroit. يعني كتبقى واقف. Mets-toi debout. كيقولك مثلا البروفيسور mets-toi debout. يعني وقف. D'accord? Le temps s'est mis au beau. الوقت كانت خايبة شوية ويزيان الجو. كنقولوا le temps s'est mis au beau. ولا زوين. D'accord? Exemple, si je me mets à mon bureau, je me place au niveau de mon bureau.
يعني إلا قلنا مثلا je me mets à mon bureau يعني راني في البيرو ديالي je me mets à mon bureau يعني صافي خصني نمشي نجلس في البيرو ديالي. هاد le deuxième sens se placer quelque part qui va nous intéresser pour cette expression se mettre dans le bain. Donc هاد le deuxième sens يعني تكون se placer dans un endroit هو اللي بغينا في هاد l'expression هادي ماشي المعنى الاول. Donc dans votre salle de bain par exemple ناخذ le mot bain le salle de bain اللي هي الحمام ديالكم اللي كيكون عندكم في الدار. Vous avez une baignoire كنقولوا une baignoire et vous remplissez d'eau pour vous laver. ملي كتبغي تدوش مثلا كتعمر البينوار هو داك الحوض ديال الحمام. D'accord? C'est le bain كنقولوا هو البان هو الحمام. Si vous êtes dans le bain vous êtes dans la baignoire. ملي كتكون في الحمام بحال راك داخل البينوار ديالك. D'accord? Dans laquelle il y a de l'eau pour vous laver. اللي فيها الماء باش تدوش كيكون فيها الماء باش تدوش. Donc se mettre dans le bain ملي كنجمعوا الكلمه كامله se mettre dans le bain ça veut dire se placer dans le bain يعني كتكون في الموقع ديال لو بان يعني في البنوار ديالك كتبغي تدوش. Et bien sûr c'est au sens propre et on l'utilise pas au sens propre. هذا المعنى العام ديالها يعني se mettre dans le bain يعني كتدخل تدوش ولكن حنا ماشي هذا هو المعنى اللي خاصنا. المعنى ديالها هو اللي كنستعملو في الحياة اليومية. Donc قال لك l'idée d'être dans le bain ce n'est pas une idée d'être dans l'eau. راه ماشي المعنى ديالها الا قال لك مثلا شي واحد je me mets dans le bain راه ماشي المعنى ديالها هي كندخل الماء. معنى اخر اللي هو غنشرحه اللي قال لك هو c'est une idée d'être dans une action d'être dans une activité être totalement émergé dans quelque chose être concentré dans quelque chose. Si donc on dit se mettre dans le bain, ça veut dire s'adapter à quelque chose de nouveau, s'acclimater, réussir à prendre l'habitude de faire quelque chose. مثلا كتقول لي قال لك نشرحه بعدا l'idée d'être dans le bain المعنى ديالها ce n'est pas de se mettre dans l'eau بمعنى ماشي تكون في البان. L'idée, c'est d'être dans une action. كتكون في واحد الحركة. D'être dans une activité. كتكون في واحد كيفاش غنشرح لك l'activité. شي حاجة اللي كتحرك. Dans une activité. D'être totalement émergé dans quelque chose. كتكون مكونسونطري في شي حاجة. Donc كتكون صافي بحال بالجسم ديالك مشيتي معاها. Donc être concentré dans quelque chose. Si donc on dit se mettre dans le bain, ça veut dire s'adapter à quelque chose de nouveau. يعني كتأقلم مع واحد الحاجة جديدة. s'acclimater. هاي الجو ديالك كتهيئ معها. فهمتي؟ réussir à prendre l'habitude de faire quelque chose. يعني كتنجح في واحد الحاجة l'habitude يعني كتولي تستعملها دوما. à faire quelque chose. Par exemple بالاكزومبل كيتضح بالمثال يتضح المقال كيف كنقولوا مثلا vous avez par exemple la possibilité d'entendre quelqu'un dire كتكون عندك واحد الامكانيه كتسمع شي واحد par exemple كيقول لك mon nouveau collègue de travail s'est vite mis dans le bain. مثلا واحد الصديق ديالك يلا دخل معك الخدمه جديد كتقول ليه mon collègue de travail s'est vite mis dans le bain. Il s'est vite mis dans le bain. بمعنى ça veut dire qu'il s'est bien adapté. دغيا تأقلم معاكم دغيا تصاحب معاكم دغيا تعرف على الخدمة كيعرف الخدمة دغيا il s'est bien intégré. دغيا تأقلم معاكم دغيا تدخل معاكم دغيا تانتيغرا معاكم. D'accord? Ici le bain c'est le travail. بمعنى كنعوضوا le bain بلو travail. Il s'est mis vite dans le travail. D'accord? Donc دغيا تأقلم مع الخدمة اللي بلا. Son nouveau travail, et s'il s'est vite mis dans le bain, il s'est bien adapté, bien intégré. Donc, il s'est mis dans le bain, بمعنى تأقلم مع الخدمة ولات عنده داكشي سهل دغيا. Dernier exemple, vous pouvez entendre dire j'ai un nouveau logiciel dans ma société.
مثلا الشركه اللي انت خدام فيها انستالا واحد لوجيسيال جديد. مثلا نعطيك مثال ديال لوفيس، مثلا بدلوا الفيرسيون قديمه وداروا مثلا لوفيس 2019. داكور. اقول لك مثلا j'ai un nouveau logiciel dans ma société et je dois vite me mettre dans le bain. وخصني دغيا نتعلم ليه. Donc je dois vite me mettre dans le bain, ça veut dire je dois vite apprendre à utiliser ce logiciel. يعني خصني دغيا نتعلم نستعمل هذا اللوجيسيال جديد. Je dois vite m'adapter, m'acclimater pour être efficace. باش نكون بيرفكت فيه. داكور. دونك خصني نمشي نتعلم هذا اللوجيسيال كنقولوا je me mets dans le bain. فوالا هادشي اللي كاين في هذه الحلقه هذه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شويه ليكسبريسيون كومون سا سباس وتفهموا المعنى ديالها وتستعملوها ايغالمون في الحياه اليوميه. بغيتي تشدها مزيان خصك ديما تبقى تستعملها بزاف حتى تشدها. يلا دمتم في رعايه الله. على بروشين ان شاء الله.